Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳамаи подписчикои канали Автолайф. Марҳамат, дар ин навор якчанд мошинои беҳтарин аст. Бовар дорам барои ҳама шуморо маъқул мешавад. Наводактаи лайка мегзорем ва мошинои маъқултона дар комментар бинависонед. Сар якшанбе аст. Ба арзира мошинои гуфтагии шуморо мо ба навор мегирем. раҳмат ки бо мо ҳастем ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. Саломат бошем бародаро. бо алиф соҳиби мошини нав шавед. пулашро бошад то 5 сол ба ҳузур пардохт намоед. солона ҳамагӣ 16% бо доллар. муфассал дар сайти afta.alif.tg ё ба рақами 900 занг занед. BMW бародаро M6 2008 объемаш 3.5 ина як тамошо мекунем. Тонировкаш чанд қайд гака? Калитиш нест? Маҳкама дарост не? Хаим мегирем шаyd чӣ намекунам. Сани бално шамсозай солона тонировка дора. Дриш наме това темболи тонировка аки. Кожни салон будай. Стоп старта. Сани зур. چند تا گفته سیراکا؟ 110 تا با مومیلا میشه. نمره تا میگی؟ 207 37 77 79 اینا مرامت زنگ زنه کده قطیش مومیلا کنین با ارزون هم میشه. اینا تویوتا اکسیو هم خیلی برادارو. خب 2006 سال объемش 1.8 насасани балнош 8 моҳ ҳуҷҷат дора. салонаш ки боша мебинем. састани зура краскаш ҳам нава ягон ҷош чӣ надора, хеле хирошдагӣ задагӣ надора. ақибош электропакетай. чорта электропакет. коробкаш автомат, монитор дора, старт стоп. састани зур 8 моҳ ҳуҷҷат ҳама тарафа. خب 985 30 32 23 2006 اینا چند تا گفته سن؟ چند تا گفته ساشا؟ چند تا گفته شکا؟ 97 تا با مومیلا میشه ها؟ 6 ماه وجود داره بالونش هر چوش نه نه او گوز نه مرامت زنگ زنه کده قطیش مومیلا کنین ماشین کین هول دست میتونین تاریخ خلیف کردید خریدار نمونه. хундай бародаро 2015 сол объемаш 1.6 як тамошо мекунем. номрои Россия қатия нав омада. касе мехара худаш аз тамошка мекунам мега. на тамошо кунен. گاش کم ترک زدگی داره
Сагун дурброд ромадагина сенами буферай. Кам тарх хеле кафита. Тамом дига агон ҷош. Агон дард надора. Дар ақибиш ручнояй. Пешош электропакет, кожни салон, коробкаш механикай монитор дора, састани зур. Берасамушка чанд та гутишака? 60. خب با معامله همش هوا میگه نمره تا بگو 918 25 44 46 یا مرامت زنگ بزنه کدر خطیش معامله کنین ماشین که این هلسه میتونین ترقی الف کردید خریداری نماین بارداره الف کردید خریداری نماین باردارو استراجه باردارو 99 سال یک ششی پرستوی یک شش پرستوی افتیان که یک تماشا کنین چشکیوش بالنو شمسوزای краска шамна багажиш тозак бензини холли дар ақибаш ручной дарои пеш электропакетай коробкаш механик کانسانی داره که؟ کانسانی نداره ها؟ کانسانی نداره یک شش پرستوی 8 لیتر از خود داشته میگه چند تا گفته شکه؟ ایرا 52,000 گفته 52,000 با معامله میشه نمرو تا بگو 550 77 65 65 77 65 65 اینا مرامت زنگ بزنه کده خطیش معامله کنین ماشینی که این حال دسته میتونین طریق خلیف کردید خریداری نامین باردارو اینا مرسدس باردارو 95 ساله بیومش 1.8 درو بره همش بیوم نیکدگی بده اینا یک تماشا کنین از هستنی بالنش اختون بینین کجا دارن که؟ بنزینی خالی گاز یورا چرا هم داره؟ بنزینی خالی ها؟ اینا بنزینی خالی بوده
در عقبش هم الکتروپاکت های لوک داره 4 تا الکتروپاکت کاروبکاش مکانیک ساسانیش زور توزاک چند هفته شکه 47 با معامله خوش بود دورامگه نورو تابگو نورو 887 47 87 اینا مرامت زنگ زنه کده خطیش معامله کنین شونه که این حال دسته میتونین تاریخ خلیف کردید خریداری نامید. سلام دوستان، برای خرید ماشین مبلغ نمیرسد. ماشین دوست داشته‌تون رو با الیف حاضر بخرید و پولش رو باشد در دام 5 سال پرداخت نمایید. سالانه همگی با دلار 16% با سومانی 32%. پیش پرداخت باشد 30% از نرخ ماشین است. برای خرید ماشین شناسنامه با جای استقامت، پرمیا یعنی رقم مشخص اندوزکننده و حجت در رابطه 3 ماه اخیر لازم است. اگر صاحبکار باشید، پاتنت یا شهادتنامه با رسید اندوز برای 3 ماه اخیر پیشنهاد نمایید. مفصل در سایت after.alif.kj یا با رقم 900 زنگ زنید.